اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی تک ہماری بحث چل رہی تھی کس کے بارے میں؟ مرفوعات کے بارے میں، یعنی کون کون سی چیزیں مرفوع ہوتی ہیں۔ اس میں ہم نے پڑھ لیا فاعل، نائب فاعل، مبتدا، خبر، صحیح ہے، کانا کا اسم، انا کی خبر، لا کی خبر، صحیح ہے، اور وہ ما وہ لا جو مشابہ ہو کس سے؟ لیسا سے، ما لا ان اور لاتا۔ اب ہم دیکھتے ہیں مرفوعات میں، اس میں مرفوعات میں صحیح ہے، ارے مرفوعات کہہ رہے ہیں، منصوبات میں المقصد الثانی اس کے متعلق ہے، منصوبات کے متعلق ہے، یعنی کون کون سی چیزیں منصوب ہوتی ہیں۔ آئیے یہاں فہرست ہے آپ کی، سب سے پہلے ہے المفعول المطلق۔ مفعول مطلق کیا ہوتا ہے؟ منصوب۔ یاد رکھیے جہاں مفعول کا مفعول 5 طرح کے ہوتے ہیں، کتنے؟ 5 مفعول ہیں۔ یہ تو آسان ہے آپ کو، مفاعیل خمسہ انہوں بولا جاتا ہے، کیا بولتے ہیں؟ مفاعیل خمسہ۔ جیسے ایک ہے مفعول مطلق، مفعول ہے تو منصوب، یاد رکھیے مفعول ہے تو منصوب ہے، صحیح، یعنی اس پر ہمیشہ کیا آئے گا؟ فتحہ آئے گا۔ تو نمبر 1 مفعول کون ہے؟ مفعول مطلق ہے۔ 2 کیا ہے؟ مفعول بہ۔ 3 مفعول فی۔ 4 مفعول لہو۔ 5 مفعول معہو، ہے نا؟ یہ مفاعیل خمسہ کہلاتے ہیں، ان 5 مفعول۔ تو آسان ہے کہ ان کو یاد کرنا مولانا۔ ایک تو مفاعیل خمسہ منصوبات میں ہے، پھر کیا منصوب ہے؟ حال 6 ہو گیا، تمیز 7 ہوا، مستثنی صحیح ہے، مستثنا 8، اسم النواسخ و خبرها، صحیح ہے، نواسخ کا اسم اور اس کی خبر، یعنی کانا کا اسم اور انا کی خبر، ہے نا؟ انا کا اسم، ارے انا کی خبر مرفوع منصوب کی بات ہو رہی ہے نا، ہاں انا کا اسم صحیح، اور کانا کی خبر، چونکہ مرفوعات میں نہیں، ہم کہاں ہیں؟ منصوبات میں ہیں، عفواً۔ تو اب آئیے ہماری بحث چلے گی، سب سے پہلے کہاں سے شروع ہوں گے ہم لوگ؟ مفعول مطلق، صحیح ہے، اور یہ ٹوٹل کتنے ہوتے ہیں مولانا؟ 12 ہوتے ہیں، ہوں گے؟ 8 تو یہیں گن دیا ہم نے، مفعول مطلق، مفعول بہ 2، مفعول فی 3، مفعول لہ 4، مفعول معہ 5، صحیح ہے، حال 6، تمیز 7، مستثنا 8۔ پھر آ جائیے آپ مولانا انا کا اسم، صحیح ہے، کتنے ہو گئے؟ 9، کانا کی خبر 10، لائے نفی کا اسم، لائے نفی جنس کا 11، اور خبر حروف شبیہ بلیسا 12۔ ٹوٹل منصوبات کتنے ہیں؟ 12، جن میں پہلا ہم پڑھنے جا رہے ہیں، آئیے الدرس الخامس عشرہ، 15واں درس، المفعول المطلق، مفعول مطلق، صحیح ہے، تعریفہ وہو مصدر بمعنی فعل، صحیح ہے، وہ مصدر جو کس کے معنی میں ہو؟ فعل کے معنی میں ہو، صحیح ہے، اور بشرطے کے مذکور قبلہ، وہ فعل اس سے پہلے کیا کیا گیا ہو؟ ذکر کیا گیا ہو۔ آگے سمجھ میں؟ مثال کے طور پر اگر ہم کہیں، اگر ہم نے کہا ضربت ضربن، کیا میں نے مارنے کی طرح مارا، ضربت ضربن، یہ کیا ہے؟ ضرب فعل، فعل ماضی، مبنی علی سکون، تو کیا ہے؟
ज़मीर मुत्तसिल मबनी अला दम, मबनी अला दम फी महल्ले रफ़, फी महल्ले रफ़ फाइल। ये पूरा एराब है। ज़रबन क्या है? मफ़ऊले मुतलक मंसूब बिल फतहा। तर्जुमा क्या करेंगे ज़रब तो ज़रबन का कि मैंने मारने की तरह मारा, जो मारने का हक था वैसे मारा। तो ये किसके लिए आता? ताकीद के लिए। एक किसके लिए आता मौलाना? ताकीद के लिए। एक जैसे हम कहें मिसाल में दूसरी आपको, जलस्तो जलस्तो जलसतैन, जलसतैने। तो जलसतैने किसी देखेंगे ज़रबन जो है क्या है? मस्दर है। जलसतैन क्या है? मस्दर का तस्निया है, मस्दर का तस्निया है। अगर मुफरद की मिसाल दें तो जलस्तो जलसतन, जलस्तो जलसतन, इसीलिए जलसतैन मुअन्नस से बोला ना। तो ये जलसतन जो आ रहा है मस्दर है, मस्दर है और उसी माना में जिक्र है जिस माना में फेल है ना? जो फेल के माना वही माना इसमें पाया जा रहा है। बलब तो दरबन ज़र्ब यहाँ है, ज़र्ब यहाँ है, दोनों के माना एक है। क्या मस्दर हो, मस्दर के माना में हो और उसी माना का फेल क्या हो? वो मस्दर जिसमें फेल के माना पाया जाए, जो फेल उससे पहले जिक्र हुआ। अब यहाँ पे देखिए जलस्तो जलसतने जलसतन में एक मर्तबा बैठा, मैं दो मर्तबा बैठा, ये क्या होता है मौलाना? अदद। यहाँ क्या है? ताकीद। यहाँ क्या है? अदद, बयान अदद। एक और मिसाल लीजिए, अल-फुरसतु, हदीस मौलाना नहीं, अल-फुरसतु तमुर्रु, अल-फुरसतु तमुर्रु मर्रस सहाब, अल-फुरसतु तमुर्रु मर्रस सहाब। सहाब के बादल, यानी अल-फुरसतु तमुर्रु, फुर्सत का वक्त ऐसे गुजरता है, मर्रस सहाब जैसे बादल गुजर जाते हैं, बादल ठहरते हैं कहीं पे। तो इसको जो कह रहे हैं मर्रा, यहाँ क्या है? मफऊल मुतलक है। क्या है? मफऊल मुतलक, मफऊल मुतलक है और मुज़ाफ है। क्या? मुज़ाफ और मुज़ाफ है, मुज़ाफ। सहाब क्या है? मुज़ाफ इलैह, मुज़ाफ इलैह। लेकिन ये जो मर्रस सहाब है बादलों की तरह, ये जो बादलों की तरह है, ये क्या बयान कर रहा है? बयाने नौ। क्या है? बयाने नौ कर रहा है, नौइयत बयान कर रहा है। फुर्सत कैसे गुजरती है? कहा बादलों के गुजरने की तरह गुजर जाती है। तो मर्रा मफऊल मुतलक मस्दर है, मफऊल मुतलक मस्दर है उसी माना में, इस माना में तमुर्रु है, सही है, मस्दर है। और मर्रस सहाब यानी बादलों के गुजरने की तरह, ये क्या कर रहा है? बयाने नौ कर रहा है। तो मफऊल मुतलक वो मस्दर कि जिसमें फेल के माना पाए जा रहे हो, तो फेल उससे पहले जिक्र किया गया, क्या होगा? मफऊल मुतलक वो मस्दर है जिसमें फेल के माना पाए जाएं, जो फेल उसी जुमले में उससे पहले आया हो। यह है मस्दर की तारीफ। ये किस काम के लिए आता है? कहा ये ताकीद के लिए आता है, एक बयान अदद के लिए आता है और एक बयान नौ के लिए आता है। सही है, तीन कामों के लिए मफऊल मुतलक का इस्तेमाल किया जाता है। सही है, ताकीद जैसे युताहिरकुम तत्हीरा, सही है, युताहिरकुम तत्हीरा का हमने क्या तर्जुमा करते हैं कि उन्हें ऐसे पाक किया जो पाक करने का हक था, है ना? युताहिरकुम तो तत्हीरा मफऊल मुतलक है और क्या किस काम के लिए? नौ के लिए, बयान आदत के लिए, ताकीद के लिए।
کس لیے یطہرکم تطہیرا، بیان نو کے لیے، تاکید کے لیے یا عدد کے لیے؟ ارے تاکید کے لیے۔ دوسرا دیکھیے قرآن کی آیت ہے کلم اللہ موسیٰ تکلیما۔ اب یہ تکلیما کون سی نو بیان ہو رہی ہے؟ مرت صحابہ سے آ رہا، اس میں نو ہوگا نا۔ کلم اللہ موسیٰ تکلیما، بات کرنے کی طرف موسیٰ سے بات کی، تو کیا تاکید ہے؟ تکلیما، کلمہ سے ہے تکلیما، کلمہ باب تفعیل سے، تکلیما بھی کیا ہے؟ باب تفعیل۔ یطہرکم تطہیرا، وہ بھی باب تفعیل ہے، یہ بھی باب تفعیل ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ آگے ایک اور مثال ہے سلیموا علیہ تسلیما۔ ہاں یصلی، اس میں ہے دیکھیے ان ان اللہ اللہ و وملائکتہ ملائکتہ یصلون یصلون علی علی النبی یا النبی ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تسلیما۔ وسلموا تسلیما، تو تسلیما بھی کیا ہے؟ مفعول مطلق ہے۔ تو آیا سمجھ میں؟ روبینہ کنیز رئیسہ، مفعول مطلق کیا چیز ہے؟ کا مفعول مطلق ایک ایسا مصدر، مصدر سمجھ میں آتا ہے نا، ہر فعل کا مصدر ہوتا ہے جہاں سے وہ نکلتا ہے، صحیح ہے؟ تو جو کہا وہ مصدر جس میں فعل کے معنی پائے جاتے ہیں، جیسے ضربن میں جو معنی ہے وہی کس کا ہے؟ ضربتوں میں معنی ہے۔ یہاں پہ جلسہ، جلستن یا جلستین میں جو معنی پائے جا رہے ہیں وہی کس میں؟ جلستوں میں ہے۔ مرہ تمرو، مرہ کے جو معنی ہے وہی تمرو کے۔ کلم اللہ موسیٰ تکلیما، جو تکلیم کے معنی ہے وہی کلمہ کے معنی پائے جا رہے ہیں۔ کہا وہ مصدر کہ جو جس میں فعل کے معنی پائے جائیں، جو